Nakasaksak na? Sige, on ang min. Circuit 1. Unsa ang tanan breaker? Okay. Oh, single switch. Mira. Nah! Oh, wala na musiga. Lah! Sigara na folks. Next. Up. Di na musiga. Patin pa. O, maning mo isaksak ang card. Pogs, wala ni mo gisod pogs. Ay. Oh, sige. Single. Oh. Aning isa ka single. Okay. Then three-way, four-way. Off sa three-way. On na ni pikas three-way. Perfect. Off pikas. Sige, off na. Pasiga dito. Off sa ani. Four-way. Sige, i-on dito imo pikas. At three-way. Then i-off ani. So okay. Now ang outlet testing. Ito cellphone. Lingo-lingo pagtungo. Perfect gini ba. Pero nakoy komentaryo na karon. Pag komentaryo mo na karon. Sige na. Ay na isayo pa na pero gamay ra. Ang importante siga. Wala. Nag-charge. Oh, tanggala ang card. Time na 'yon. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Kita ini. 19, 8. Count down. Oh, manugay ka. Nawapil. Wala, kaya wa man kontrola. Okay. Perfect. Time pa.